السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے اسد فراز اور ہم سیکھیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وتھ پائتھن۔ تو اسٹوڈینٹس، ہم نے جوپیٹر نوٹ بک جو کہ ہم IDE کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کا انٹرفیس دیکھ لیا ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ فائل انپٹ آؤٹ پٹ سسٹم کے بارے میں ہوگا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم فائل سسٹم کے ساتھ کس طرح کام کرتے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ڈائریکٹریز یعنی کہ فولڈرز کس طرح بناتے ہیں، کس طرح اس کو چینج کرتے ہیں اور کس طرح ان کو ریموو کر سکتے ہیں اور کس طرح ملٹیپل فولڈرز کو ہم ریڈ کر سکتے ہیں یوزنگ پائتھن۔ اسٹوڈینٹس، ہم فائل سسٹم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت زیادہ ڈیٹا کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ وہ ڈیٹا ہمارے پاس مختلف فولڈرز میں ہوتا ہے اور ان فولڈرز میں وہ ڈیٹا یا تو CSV فائلز میں اسٹور ہوتا ہے اور یا ٹیکسٹ فائل میں اسٹور ہوتا ہے۔ تو ان کو ایکسیس کرنے کے لیے ہمیں فولڈرز پہلے ایکسیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم فولڈرز کو کس طرح پائتھن میں ایکسیس کرتے ہیں اور ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں ہمارا جو پرانا فائل ہے وہ آف کر لیتا ہوں اور میں اپنے AI فولڈر میں جاتا ہوں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کریٹ کیا تھا۔ وہاں پہ میں Python 3 کے نام سے ایک نیو فائل بناتا ہوں جس کو میں ری نیم کر کے اس کا نیم چینج کر لیتا ہوں۔ تو اسٹوڈینٹس، اب جو ہماری کرنٹ ڈائریکٹری ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ یوزرز میں AI اور اس کے بعد یہ فائل ہے۔ تو یہ ہماری ورکنگ ڈائریکٹری کا پاتھ ہے۔ تو اس کو ہم پائتھن کے تھرو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں ایک کمنٹ لکھتا ہوں گیٹنگ دا اور شفٹ انٹر پریس کر کے اس سیل کو رن کرتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ سیل نمبر 1 رن ہو گیا ہے۔ شفٹ انٹر جو ہے وہ اس رن کی شارٹ کٹ کی ہے۔ تو میں یہاں پہ آ کر ایک لائبریری امپورٹ کرتا ہوں OS کے نام سے، آپریٹنگ سسٹم۔ پائتھن میں آپریٹنگ سسٹم کے نام OS کے نام سے ایک لائبریری اویلیبل ہے جس میں یہ فیسلٹیز ہیں کہ ہم آپریٹنگ سسٹم کے فائلز کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں پہ پرنٹ کا کمانڈ لکھ کر os.get current working directory CWD، یہ جیسے ہی میں پرنٹ کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس جو ڈائریکٹری ہے اس میں ہم آ چکے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ ہمیں کرنٹ ڈائریکٹری بتا رہا ہے کہ ہم اس ڈائریکٹری میں موجود ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اس ڈائریکٹری کو چینج کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ذرا کمنٹ میں لکھتا جاؤں تاکہ ہمیں پتہ لگے اور کوڈ جو ہے وہ میس اپ نہ ہو۔ تو اس کے لیے جو کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ ہے os.chdir۔ آپ اس کمانڈ کو یوز کر کے اپنے فائل سسٹم کے کسی بھی حصے کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹری کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنے E ڈرائیو کو اگر ایکسیس کرنا چاہوں تو میں لکھوں گا E اور اس طرح کا ایک پاتھ دوں گا۔ اب میں اس کو شفٹ انٹر کرتا ہوں تو اس کا پاتھ چینج ہو گیا ہوگا، بلکہ ہم یہیں پہ نیچے شو بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہماری جو ڈائریکٹری ہے وہ چینج ہو چکی ہے E کو۔ میں ذرا پھر سے اس کو چینج کر لوں۔ اسٹوڈینٹس، یہ پھر سے ہم اپنی ورکنگ ڈائریکٹری میں آ چکے ہیں۔ اب اسٹوڈینٹس، ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ایک فولڈر میں دوسرے فولڈرز، سب فولڈرز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، سب ڈائریکٹریز کی لسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس جو کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ ہے os.listdir۔ اس کو میں جیسے ہی رن کرتا ہوں تو ہمارے پاس ایک فولڈر میں جتنے بھی سب فولڈرز ہیں اور فائلز ہیں وہ سارے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ان کی ایک لسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹس، ہم دیکھیں گے کہ ہم ڈائریکٹری کو کس طرح بناتے ہیں۔ تو میکنگ اے نیو ڈائریکٹری، ہم پہلے دیکھ لیں کہ ہم کون سے فولڈر میں ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پہ ہم فولڈرز بنائیں گے۔ تو یہ ہماری جو ڈائریکٹری ہے وہی ڈیفالٹ ڈائریکٹری ہے جو ہماری پہلے تھی۔ تو اس میں اب میں ایک ڈائریکٹری کریٹ کرتا ہوں test1 کے نام سے۔ تو میں سمپلی لکھوں گا os.mkdir test1۔ تو یہ ہماری ڈائریکٹری بن جائے گی۔
test2 और test3 के नाम से। अब मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो हमने ये डायरेक्टरीज क्रिएट की हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं list_dir की कमांड यूज़ करता हूँ और आप देखिए ये यहाँ पे test1, test2 और test3 आ चुकी हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए ये test1, test2 और test3 आ चुकी हैं। ये हमारी AI की जो डायरेक्टरी है। तो ये हमने देखा कि हम एक नई डायरेक्टरी किस तरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डायरेक्टरीज को रीनेम भी कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। तो स्टूडेंट्स रीनेमिंग के लिए जो कमांड यूज होती है वो है os.rename। सिंपल। उसमें हम पहला आर्गुमेंट उस डायरेक्टरी का नाम देते हैं जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो test1 है मैं उसका देता हूँ और उसके बाद मैं दूसरा आर्गुमेंट देता हूँ जो हमें नया नाम चाहिए, तो new_test। तो इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ और list_dir देखता हूँ तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये न्यू test1 आ चुका है और हमारा test1 जो है वो गायब हो चुका है, मतलब कि न्यू टेस्ट में रीनेम हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हम डायरेक्टरीज को किस तरह डिलीट यानी कि रिमूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा test2 है उसको रिमूव करता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ os.rmdir और उसमें जो हमारा test2 है उसको मैं रिमूव करता हूँ। अब मैं लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज देखता हूँ तो वो test2 रिमूव हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात नोट करें कि ये कमांड os.rmdir जो है ये सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरीज को ही रिमूव करती है। अगर हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्टरी है जिसमें बहुत सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज मौजूद हैं तो उसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है जिसका नाम है शटल, और उसके थ्रू हम फिर एक कंप्लीट डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो एम्प्टी हो या उसमें फाइल्स और फोल्डर्स हों। और वो हम इस तरह करेंगे shuttle.rm_tree और इसमें मैं अगर test3 को रिमूव करना चाहूँ तो ये मैंने इसको डबल कोट्स में भी बंद करना है। तो ये हो गया रिमूव। अब मैं ज़रा list_dir कर लूँ तो देखें test2 और test3 रिमूव हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि हम एक डायरेक्टरी को किस तरह रिमूव करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास कभी कभी ऐसे सिनारियोस आ जाते हैं जिसमें हमें ऐसा कोड लिखना पड़ता है कि हम चाहते हैं कि अगर कोई डायरेक्टरी मौजूद हो तो उसको क्रिएट न करो, लेकिन अगर वो मौजूद ना हो, हम पहली दफ़ा कोड रन कर रहे हैं और ऐसी डायरेक्टरी हम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हमारी उस कोड का कोई डेटा मौजूद हो। उसमें हम ये भी चेक करते हैं कि अगर पहले से डायरेक्टरी मौजूद हो तो फिर वो स्किप करो और न बनाओ, और अगर वो डायरेक्टरी मौजूद ना हो तो उसको क्रिएट कर लो और आगे जाओ, बाकी कोड को एग्जीक्यूट करो। तो उसके लिए जो कमांड है वो हम यूज़ करते हैं os.make_dirs। इसमें मैं test3 देता हूँ और उसके साथ मैं लिखता हूँ exist_ok = true। तो ये चेक करेगा कि अगर ये एग्जिस्ट है तो फिर इसको क्रिएट ना करो, लेकिन अगर test3 एग्जिस्ट नहीं है तो क्रिएट कर लो make_dir। तो हमारे पास test3 मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं ज़रा list_dir करता हूँ तो देखें test3 आ चुकी है। अब मैं फिर से इसी कोड को रन करता हूँ test3, तो ये रन तो हो गया लेकिन कोई दूसरी test3 नहीं बनेगी, क्योंकि ये चेक करेगा कि अगर ये पहले से बनी हुई है तो हमारे पास फिर ये कोड रन नहीं होता। तो ये देखें ये एक ही test3 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा को डील करने के लिए हम ये चीज़ें अक्सर यूज़ करते हैं, तो पाइथन के थ्रू ये एक्सेस करना बहुत ही इजी हो जाता है और हमारा टाइम भी बचता है। स्टूडेंट्स हम पाथ्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं और उनसे डेटा रीड भी कर सकते हैं, जिस तरह के मैं आपको बताऊं कि हम मल्टीपल डायरेक्टरीज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे डेटा रीड कर सकते हैं। तो मैं एक हार्ड कोडेड पाथ लेता हूं, पाथ इक्वल कोई भी मैं दे दूं, ये एक स्ट्रिंग होगी क्योंकि जो हमारे पास list_dir है वो स्ट्रिंग ही लेता है। यूजर्स और असद, ये हमारे पास पाथ हो गई। अब मैं एक लूप चलाता हूँ os.list_dir पाथ। अब ये लूप क्या करेगा कि ये इस पाथ में जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी उनको इस i में एक्सेस कर लेगा। तो अब अगर मैं प्रिंट
आई कर लूँ तो हमारे पास इस पाथ में जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट पाथ और जितनी भी ये फाइल्स हैं ये सारे कंबाइन होके मुझे मिले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल 1 os.path.join। अब मैं पाथ को इस आई के साथ ज्वाइन करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं फाइल 1 को एक्सेस कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंप्लीट पाथ आ गई। हर फाइल के साथ ये कंप्लीट पाथ भी ज्वाइन हो चुकी है जो हमने यहाँ पे दी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायरेक्टरीज के ऑपरेशंस थे जो कि हमने देखा कि हम किस तरह डायरेक्टरीज को रिमूव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ ट्रिक्स जो हैं हम किस तरह वो करके अपना काम आसान बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सीखना इंतहाई ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास सिर्फ डेटा होता है और हम डेटा के साथ ही अपना काम करते हैं। तो उसके लिए हमें डेटा को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फाइल्स को किस तरह प्रोसेस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।